Hello guys, good morning. Dumating ng ating in-order sa sarili nating account. So ito yung PNW Q19 4-in-1 settle stick gimbal. Ito, prototype. Maliit lang. Ito na yan siya. So mura lang to. Click na lang sa yellow basket kung anong item na sinasabi ko sa product. Now, i-unpack po natin. Let's see. Okay, na let's see. Here. Okay, unpack po natin. Okay. Tada! Nandito na siya. Tada! Let's see. Here. 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 Here guys. Here guys. Okay. Q19. Q19. Okay. Diba? Ito siya. Ito na siya. Okay. Ngayon buksan po natin ito. Buksan po natin. Ang klase item ito. Buksan po natin ang item na ito. Oh, medyo mahirap ah. Medyo mahirap mabuksan ang ating item na to. Oh, okay. Now, here we go. Here we go. Hello guys. Ito siya guys. Ayan siya. Ayan o. Oh. See, kung gusto niyo mag-order, ayan na ito. Tcharan! Charger! Okay. Oh, tada! This one. Ito, manual. Manuals guys. Yun lang, wala nang laman. Okay. So now, ito na ang item. Gimbal. Oh, tanggalin natin to. Now, I am excited guys. Kasi medyo delikado ba. Okay, pasok natin to. Tcharan guys! Wow! Ang ganda guys! Ganito siya guys. Ganyan o. Ganyan o. Yes. Ito siya. Wala. Ito na siya guys. See? Maganda siya guys. Oh. Oh guys. Diba? Ang ganda. Ito may ilaw pa siya guys. See? May ilaw pa guys. May pailaw si Mayor. Oh, ang ganda. Oh, may pailaw si Mayor. Oh, blink. Ito yung ilaw guys. Ito yung ilaw guys. Yan ang ilaw. Ilaw siya. Tapos, dalawang sante guys. Yan. Oh, may pa ganyan guys. Oh. Yan guys. Yan. Wow. Yan guys. Ilaw guys. Okay. Tapos, off lang natin to. Okay, yan na guys ha. Yan. Kung gusto nyo bumili ito guys, ano na lang sa yellow basket guys. Click now. Bye bye. Yun lang guys. Thank you.